हेलो पिला माने गुड मॉर्निंग। प्रीवियस क्लास रे हमें कौन पढ़िथिले? हमें क्वेश्चन आंसर करथिले। कौन कहार? द लिटिल राउंड बन रो द लिटिल राउंड बन पार्ट 1 रो करथिले। ठीक अछि, लेसन 2 रो। एबे हमें कोन करिबा? एबे हमें लेसन लेसन नंबर 2 पढ़िबा। लेसन नंबर 3 रो द लिटिल राउंड बन रो लेसन माने 2 पार्ट 2 पढ़िबा। ठीक अछि। फास्ट रे कौन देइछि? फ्री रीडिंग देइछि। फ्री रीडिंग कौन सर? रीडिंग पूर्व कौन करिबा दरकार हमें। ठीक अछि, से देइछि। लुक एट द पिक्चर। कौन? लुक एट द पिक्चर। देखो, लुक एट द पिक्चर। पिक्चर को देखो। लुक माने देखिबा। एटा कौन सर अछि? एटा से राउंड बन ना, एटा लिटिल राउंड बन जो तार हाथ गोड़ थिला, कान आखि पाटी नाक सब अछि। आ एटा कौन? एटा गोटे ओल्फ। कौन एटा? ओल्फ माने गधियाटे। आ एटा कौन सर? एटा तो सेई मरकट ओ कि रे? एटा होछि लिटिल राउंड बन। आ एटा गोटे नुआ कौन गोटे आसिला? एटा बियर ना? बियर भलिया तो देखा जाउछि ओ भालू। बियर माने भालू। ठीक अछि पिला माने। तापर हमें नेक्स्ट देखिबा। देखो नेक्स्ट कौन अछि? वेल रीडिंग। देखो, हमें रीडिंग समय रे कौन कौन पढ़िबा। हमें जतेले रीडिंग करिबा हमें कौन कौन पढ़िबा। एटा पढ़ले सिना जानिबा ओ। ठीक अछि। बाय एंड बाय कौन देछि? बाय एंड बाय। देखो, बाय एंड बाय द लिटिल राउंड वन met a wolf. The wolf said stop. ପିଲାମାନେ ତମେ ଇଂଲିଶ ବହି ପଢିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଥାଅ। ଠିକ ଅଛି, ପ୍ରାକ୍ଟିସ ନହେଲେ କିଛି ହବନି। ପଢିବା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା ଦରକାର। लिटिल राउंड वन I am going to add you off. ପିଲାମାନେ କଣ ହେଇଛି? बाय एंड बाय। एमती चलीथिला चालीची ता गेट बाहरु तो गला पुणी गेट बाहरु पळैछि सी मोर कट बन। ठीक अछि, से पळैछि जाउछि एमती कोन हला सर? बाटरे कोन हला? लिटिल राउंड बन को कोन हला सर? मेट। मेट माने पिला माने भेटिबा। मेट माने एमईटी मेट, एमईईटी मेट माने भेटिबा। एटा होछि V1 भार्ब नंबर 1। लेकिन एमईटी मेट माने एटा होछि पास्ट टेंस। टेंस तीन प्रकार ना, एटा होछि पास्ट टेंस। एमईटी मेट माने भेटिला। से काहा को भेटिला? ए ओल्फ। देखो पिला माने एटा होछि ओल्फ। याको देखिछ ना ओल्फ को? एटा होछि ओल्फ। ठीक अछि पिला माने। देखो, तापर ओल्फ को देखिला। द ओल्फ को करिछि? द ओल्फ सेड। ओल्फ कहिला। सेड माने कहिला। सेड माने कहिला स्टॉप। कौन कहिला? ओल्फ कहिला स्टॉप, रही जा बेटा। कौन कहिला? रही जा। द लिटिल राउंड वन को कहा को कहिला सर? लिटिल राउंड वन को कहिला तू रही जा। आई एम गोइंग टू एट यू ऑफ। मु तो तेबे खाइबा को जाउछि। मु तो तेबे खाइदेबी। तू वर्तमान रह, तते मु खाइबी एबे कहिला एमती। ठीक अछि, बुझी गलो पिला माने? किछि डाउट नहीं? चलो नेक्स्ट पॉइंट कोन अछि? डोंट डू दैट ओल्फ। किए कहूछि सर? किए कहूछि? बन कहूछि। कोन कहूछि? ओल्फ को कहूछि डोंट डू दैट ओल्फ। ओल्फ एमती कर ना रे बाबा, एमती काहे करूछु तू कहलु? लेट मी सिंग यू ए सॉन्ग। तते मु वर्तमान गोटे गीत सुनेइबी। ठीक अछि, मु गोटे तते एबे कोन करिबी? चाल तते एबे गोटे गीत सुनेइबी। सेड द बन। किए कहिला सर? एटा बन कहिला। देखो पिले एसएआईडी सेड माने कहिला पास्ट टेंस रे अछि एई सेंटेंस टा ना। हां, सॉन्ग माने गीत, सिंग माने गाइबा। ठीक अछि, का कहला? द बन। द बन कहिला कि मु गोटे गीत तते सुनेइबी। एंड इट बिगेन टू सिंग। आउ सेटा कोन होला? से गाइला। एति कहि सारी जी आरंभ कर देला गाइबा। याकू गीत गाइबा पई भल लागुची मते ना।
ସେଇ ତା ପାଖରେ ଠେକୁଆ ପାଖରେ ଯାହା ଗୀତ ଗାଇଲା ତାପରେ ୟା ପାଖରେ ଗୀତ ଗାଉଛି ଟେକେନ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡମା कौन गीत गाइला सर टेकन ग्रैंडमा आई रन अवे फ्रॉम द rabbit and I will run away from the wolf this minute I will and off it rolled away next the little round one made a bear sorry এ পর্যন্ত আছে কোন ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତିକିରୁ ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ପଏମଟା ସେ କଣ ଗାଇଲା ଟେକେନ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡମା କଣ କଲେ ଅଟା ନେଲେ I run away from the rabbit ମୁଁ rabbit ଠାରୁ ପଳେଇ ଆସିଲି and I will run away from the wolf ଆଉ ମୁଁ କାହା ପାଖରୁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଆଉ ମୁଁ କାହା ପାଖରୁ ପଳେଇବି wolf ପାଖରୁ ମଧ୍ୟ ପଳେଇବି this minute ଏମିତି କହିଛି I will this minute I will ଏମିତି କହିଛି and off it roll ମାନେ ଗଡି ଗଡି ଯିବାଟା ଗଡି ଗଲା ଆଉ ଏ ମାନେ ବହୁତ ଦୂରକୁ ପଳେଇଲା ଚକମା ମାରିକି ପଳେଇଲା କାହାକୁ ଧୋକା ଦେଇକିରି କାହାକୁ ରେ କାହାକୁ କାହାକୁ ଓଲ୍ଫ ତାକୁ କହିଲା ଖାଇବି ଲେକିନ ଖାଇ ପାରିଲାନି ଭୋକୁଆ ବନେଇକି ପଳେଇଲା ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଗଲ ନେକ୍ସଟ କଣ ହେଲା ସାର୍ ନେକ୍ସଟ ଦ ଓ sorry next the little round bone met a bear ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ମାନେ ପରେ लिटिल राउंड बन କାହାକୁ ଭେଟିଲା ସାର୍ ମେଟ୍ ଭେଟିଲା କାହାକୁ ଭେଟିଲା ଏ ଗୋଟେ ବିୟର କୁ ଭେଟିଲା ଏବଂ କଣ କଲା saying the same song ଆଉ ସେ ସମାନ ଗୀତ ଗାଇଲା and of it rolled away ଏବଂ ତାପରେ ଗୀତ ଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ସିଧା ସିଧା ପଳେଇଗଲା ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ ସିଧା ପଳେଇଗଲା ଚलो ନେକ୍ସଟ କଣ ଅଛି ଦେଖିବା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ସରିଗଲା ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ତମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅ ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓ ପୁଣି ୟାର କଣ ଆଣିବି ୟାର କମ୍ପ୍ରିହେନସନ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆଣିବି ଯୋଉଟା ସବୁଠୁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଲାଗେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସବୁ ପିପିଟି କରିକି ଆଣୁଛି ଠିକ ଅଛି ତମ ପାଇଁ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି ତୁମେ ମାନେ କଣ କରିବ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ ଯୋଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ବଟନ ଟା ଅଛି ନାଇଁ କି ସେଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ବଟନ ରେ ଫାଷ୍ଟ ଟଚ କରିଦବାର ଅଛି ଲେକିନ ଦୁଇଥର ଟଚ କରିବନି ପିଲାମାନେ ଥରେ ମାତ୍ର ଟଚ କରିବ ଠିକ ଅଛି ଚାଲ ଏବେ ଗୁଡ ବାଏ ରହୁଛି ଫେର ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ରେ ଦେଖା ହବା ଠିକ ଅଛି